अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है भैया। ये डे नाइट है ना, ये ला तो दिन पहने क्या बोलो? प्यारा लगता है तीन माले देखे यहाँ पे, यहाँ से एकदम। ये तो नहीं चाहिए बस। कितना कितना लिया बोलो? 25 दे दोगे तो? हाँ, 25? 25 नहीं भाई। हम यहाँ पे 2-3 रुपये कमा रहे थे, ज़्यादा नहीं कमाएगा। मैं नहीं चाहिए, मेरा रूम पे ज्यादा है बस। आप तुम क्या दे। बोलते हो, आप बताओ अपना क्या बोलते हो। 10 रियल दिया, 10 10? दिया। दिया तो चलो दो। 20 रियाल दे दो यार। 10 रियल दिया तो दो, नहीं दिया तो। दे दो यार, दे दो। चश्मा ले लिया, एक बंद आएगा, ले लिया। তো অবশিষ্ট 10 রিয়েলে নিলাম চশমাটা। কি অবস্থা, একজনে মোজা ধরাই দিয়েছে, কারণ মোজা আমার লাগে। মোজাটা সকালবেলায় হয় কি, 5টা বাজে ওঠে ভাই, এক হাত এখানে নিচে রাখি আর এক হাত স্টার্টিংয়ে এভাবে থাকে, অথবা এই হাত নামাই আবার এই হাতে ইয়া করে উপরে ওঠাই। ভাই যেই ঠান্ডা লাগে সকালবেলা, যার কারণে মোজা লাগে। মোজা নিলাম 5 রিয়েল দিয়া। চশমাটা ধরে দিল 10 রিয়েল। তাহলে কত? 15 রিয়েল। 15 রিয়েল মানে কত? 3 পনেরো 48, 450। সমস্যা নেই, যে কাজে কাজে লাগবো, দুটোটাই কাজে লাগবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।